वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासत की हर खातून को करोड़पति बनाने का रियासती हुकूमत मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि ये इंद्रम्मा की अवामी हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बतौर सनतकार तरबियत देने के लिए सोलार पावर प्रोजेक्ट के क़याम के लिए ख़वातीन को तरगीब दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सोलार पावर प्लांट्स लगाने के लिए रियासत में ख़वातीन के ग्रुप्स को बैंक्स के ज़रिए कर्ज फराहम करने के इक़दाम किए हैं। ప్రపంచమంతా కూడా ఈరోజు పొల్యూషన్ బాగా పెరిగిపోతూ ఉంది. థర్మల్ పవర్ ఏంటి, మనం గ్రీన్ ఎనర్జీ పోవాలని చెప్తా ఉన్నారు. క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఫైన్, మనం కూడా పోవాలి. పోతున్నటువంటి సందర్భంలో కొత్త అవకాశాలు ఇవి. ఈ కొత్త అవకాశాల్లో కూడా మహిళలకి మనం ఎందుకు ప్రోత్సహించకూడదని మా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసింది. అందులోంచి వచ్చిందే సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ని మామూలు పారిశ్రామికవేత్తలందరికీ అదాని లాంటి వాళ్ళు, అంబానీ లాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వటం ఎందుకు, మన మహాలక్ష్మిలు కూడా మన రాష్ట్రంలో చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వకూడదని చెప్పేసి మేము ఆలోచన చేసి ఒక ఎంఓయూ చేశాం. 1000 మెగావాట్ల పవర్ సంబంధించినటువంటి ఎంఓయూని ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ సంబంధించి ఒక ఎంఓయూ చేసి ఈరోజు ముందుకు పోతా ఉన్నాం. సో మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఈ 1000 మెగావాట్స్ పవర్ని, సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ని అంటే చాలా సింప్లిఫై చేశాం. ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ టెండర్స్ పిలుస్తుంది, బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ ఇప్పిస్తాం, మీరు పరిశ్రమ పెడతారు, పరిశ్రమ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే పవర్ని మళ్ళీ గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం గవర్నమెంట్కి. గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ మంత్ మీకు బిల్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో పరిశ్రమను పెట్టించేదే గవర్నమెంటే, కొనుగోలు చేసేది గవర్నమెంటే, బిల్ ఇచ్చేది కూడా గవర్నమెంటే. ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసి సింప్లిఫై చేసి మీకు ఒక మంచి బిజినెస్ని మీకు అందించిపోతాం. ఇది సోలార్ పవర్తో. వీటితో పాటు ఇంకా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అందించుకోవటానికి కావాల్సినటువంటి ఎంఎస్ఎంఈ ద్వారా పనికొచ్చే ప్రతిదాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటి ద్వారా ఎక్కువ మంది సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మెంబర్స్ ఇన్వాల్వ్ చేసి చేయడానికి ఎంత అవకాశం ఉందో చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందు పోతా ఉంది. తప్పనిసరిగా నేను ఆర్థిక శాఖను కూడా చూస్తూ ఉన్నాను. गांजे के नशे में पुष्पा 2 फिल्म को देखने के बाद एक शख्स ने बस की चोरी कर दी। ये वारदात काकीनाडा में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले सादिक ने गुज़िश्ता रोज़ नरसीपट्टनम पहुंचकर फिल्म पुष्पा 2 देखी। बादशाह वो करीबी बस स्टैंड में एक बस में सो गया। इसने बस को मुकम्मल देखकर बस को स्टार्ट किया और सीतारामराजू जिले के चिंतालुरु के करीब बस को रोककर इसी में दोबारा सो गया। चिंतालुरु के करीब बस की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। నర్సిపట్నం టౌన్ సి గోవిందరావు మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు మాకు ఉదయం నేను పోలీస్ స్టేషన్ ఉండగా ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. కంప్లైంట్ దాంట్లో గీతం రాజు గారు ఆయన హైర్ బస్సులు నడుపుతున్నారంట. ఒక 5 హైర్ బస్సులు మన ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి పెట్టడం జరిగింది. అందులో మనకి తుని టు నర్సీపట్నం తిరిగే ఒక బస్సు మిస్ అయిందన్నట్టు ముందు మనకి తెలియపరిచారు. అదేమైందంటే మనకి అది తుని నుంచి నర్సీపట్నం వరకు అది హైర్ బస్సు తిరుగుతుంది, పల్లివెలుగు బస్సు. ఆ బస్సు ఏపీ 31TH0765 నెంబర్ గల బస్సు. ఈ బస్సుని నిన్న డ్రైవర్ గారు నైట్ 10:45 గంటలకు తీసుకొచ్చి తుని స్టాండ్ లో మన ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ లోనే పార్క్ చేయడం జరిగింది. పార్క్ చేసిన తర్వాత ఆ క్లీనర్ కి అప్ చెప్పాడు అనమాట క్లీన్ చేయమని. క్లీనింగ్ సుమారు 1 గంట వరకు ఆయన క్లీన్ చేసి బస్సుని ఆ తారం దానికి అదే అక్కడ బస్సులోనే వదిలేసి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30కి వేరే ఒక డ్రైవర్ వచ్చి చూసేసరికి, అంటే నెక్స్ట్ 5 గంటల బస్సు స్టార్ట్ అవ్వాలి, 4:30కి ఆ డ్రైవర్ వచ్చి చూసేసరికి ఆ పార్కింగ్ ప్లేస్ లో బస్సు లేదు అనేసి వెంటనే వాళ్ళ ఓనర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఓనర్ గారు వచ్చి మనకి థెఫ్ట్ రిపోర్ట్, అంటే దొంగతనం జరిగిందని ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వెంటనే ఉన్నతాధికారులకి తెలియపరిచి ఇమీడియట్ గా మా ఎస్పీ గారికి, డిఎస్పీ గారికి అందరికి తెలియపరిచాను. సార్ ఇమీడియట్ గా టీములు ఫామ్ చేయమన్నారు. ఎస్పీ సార్ ఆదేశాల మేరకు ఇమీడియట్ గా 3 టీములు, ఒకటి సీసీ కెమెరాలో వెరిఫై చేయడం ఒక టీము, నెక్స్ట్ రూట్లు 2 రూట్లలో తుని రూటు, నెక్స్ట్ చింతపల్లి రూట్లో కూడా ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందని వాళ్ళకి 2 టీములు ఏర్పాటు చేసి పంపించాము. పంపించిన తర్వాత ఈ లోపు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా వచ్చిందంటే ఈ బస్సు మనకి చింతపల్లి లిమిట్స్ లో చింతలూరు దగ్గరలో ఉందని మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. వెంటనే నేను ఎస్పీ గారి నోటీస్ లో పెట్టి ఎస్పీ గారు వెంటనే ఇమీడియట్ లోకల్ ఇన్స్పెక్టర్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వమన్నారు.
కాంటాక్ట్ అయితే వెంటనే ఫోన్ చేసి లోకల్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా చింతపల్లి సిఐ గారు కూడా ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళ ఒక ఇద్దరు మెనని ఇమీడియట్ గా పంపించడం జరిగింది. పంపించేసరికి బస్సు అయితే చింతలూరు దగ్గరలో ఒక 500 మీటర్ల దూరంలో ఉంది. వెంటనే ఈ బస్సుని వాళ్ళ మెన సహాయంతో బస్సును ఎక్యూజ్ను కూడా క్యాచ్ చేశారు ఇమీడియట్లీ. వాళ్ళు చేసిన నాకు తెలియపెట్టారు. ఈలోగా మన టీం కూడా చింతపల్లి వైపు వెళ్ళింది కాబట్టి వెళ్ళి ఆ బస్సును ఎక్యూజ్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఫర్దర్ గా ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ కేసు రిజిస్టర్ చేసాము, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. మనకి సీసీ ఫుటేజ్ లో కూడా ఇక్కడ మన నర్సీపట్నం నుంచి టువార్డ్స్ ఇటు చింతపల్లితో వెళ్తున్నట్టు మనకు వచ్చింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ చెప్తానండి. ప్రెసెంట్ అయితే మనకి ఎక్యూజ్డ్ మన దగ్గరలో ఉన్నాడు. ప్రాపర్టీ కూడా ఇంటాక్ట్ రికవరీ అయింది. బస్సు మన దగ్గరే ఉంది. विजयनगर कॉलोनी की रोड पर एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। इस वाक़े के नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। ताहम इस सिलसिले में किसी के जख्मी होने या फिर किसी की हलाकत की कोई इत्तला नहीं मिली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मजलिसी कारपोरेटर डॉक्टर कासिम वहां पहुंच गए, जिन्होंने DRF की टीम के साथ राहत कामों के सिलसिले में रहनुमाई की और निगरानी की। चिकड़पल्ली पुलिस ने अदाकार अल्लू अर्जुन को बाज़ाब्ता नोटिस जारी की है। इस नोटिस में उनसे कहा गया है कि वो पूछताछ के लिए पुलिस के सामने हाजिर हों। नोटिस के बाद अदाकार की सरगर्मियों में तेज़ी पैदा हो गई है। अदाकार के अरकान ख़ानदान और क़ानूनी नुमाइंदे इस सिलसिले में तैयारी कर रहे हैं। नोटिस के बाद अल्लू अर्जुन के ख़ानदान और क़ानूनी टीम ने इंक्वायरी के सिलसिले में इक़दामात में तेज़ी पैदा कर दी है। बोयनपल्ली पुलिस ने 21 दिसंबर को समीर नामी नौजवान के कत्ल के रूनुमा केस में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें इस नौजवान का खुसर भी शामिल है, जिसने मर्जी की शादी के खिलाफ अपने ही दामाद का साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। ये वाक़या बोयनपल्ली के इलाके अली कॉम्प्लेक्स के करीब पेश आया। पुलिस ने 48 घंटों में तहकीकात मुकम्मल करते हुए मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया और अहम शवाहिद भी हासिल कर लिए। दिसंबर की रात अराउंड 11:20 11:30 इस टाइम पे एक मर्डर का इंफॉर्मेशन आया था हमें। फ्रॉम द सीन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि विक्टिम जो है उसका नाम है मोहम्मद समीर, 21 ईयर्स ओल्ड। ये कुछ फैब्रिकेशन का काम करते हैं वो। तो वो ओल्ड बोयनपल्ली एरिया में घर के बाहर बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ कि वहाँ पे 2 बाइक्स पे 5 लोग आए और उन्होंने इस एक चाकू से यहाँ पे जो है चाकू के साथ उनका कत्ल कर दिया। तो CCTV के थ्रू और बाकी उनका विक्टिम का हिस्ट्री पूरा बैकग्राउंड पता करने के बाद हमें क्लूज़ मिले कि ये विक्टिम ने जनवरी मंथ में शादी करी थी एक लड़की के साथ, और लड़की की फैमिली अपोज्ड थी इनकी शादी से, खुश नहीं थे वो। और इस नाखुशी की वजह से ही वो स्टार्टिंग से ही इनको अलग करने के लिए बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। शादी के कुछ दिन बाद ही, महीने बाद ही वो लड़की को अपने साथ वापस ले गए उनके घर वाले, ये बोल के कि हम फिर से तुम्हारी शादी प्रॉपरली करेंगे। और तब से वो इनको सेपरेट कराने के लिए, डिवोर्स कराने के लिए बहुत कन्विंस कर रहे थे। अपने मुस्लिम लॉज के हिसाब से उनका खुला कराना या तलाक कराने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्टिम मान नहीं रहे। जो विक्टिम है इसमें समीर, वो मान नहीं रहे थे इस बात से। सो इसलिए उस दिन रात को इस केस में विक्टिम के फादर इन लॉ मोहम्मद शबीर अहमद, उन्होंने और उनके साथ 5 और लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी किया। और उस जगह पे मोहम्मद उमेर जो भाई है विक्टिम के ब्रदर इन लॉ है मोहम्मद उमेर, अब्दुल माटीन जो उनके रिलेटिव हैं, सईद सोहेल, शेख अबुल पाकर सिद्दीकी और इब्राहिम, इन 6 लोगों ने मिलकर इसका पूरा प्लानिंग करके इसका एग्जीक्यूशन किया। वजीर सिनेमाटोग्राफी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पुष्पा 2 फिल्म के प्रोड्यूसर नवीन के साथ मिलकर संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ वाक़े में जख्मी कमसिन श्रीतेज की अयादत की, जो शहर के कारपोरेट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। बादशाह वज़ीर मौसूफ ने प्रोड्यूसर के साथ मिलकर इस वाक़े में फौत होने वाली रेवती के शौहर भास्कर से भी मुलाकात करते हुए 50 लाख रुपए का चेक हवाले किया। मीडिया से बात करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि संध्या थिएटर का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन की जुबली हिल्स में वाक़े क़यामगाह के बाहर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने अदाकार अल्लू अर्जुन को नोटिस जारी की है, जिसमें उन्हें संध्या थिएटर वाक़े के सिलसिले में पेश होने की हिदायत दी गई है। साबिक़ रियासती वज़रा
کے ٹی راما راؤ اور ہریش راؤ نے ناگر کرنول کے سابق BRS رکن اسمبلی جناردن ریڈی سے تعزیت کا اظہار کیا۔ یہ دونوں قائدین جناردن ریڈی کی قیام گاہ پہنچے جہاں انہوں نے جناردن ریڈی اور ان کے ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ جناردن ریڈی کے والد کی علالت کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ کانگریس کے معطل لیڈر بی جوٹسن نے حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ گروکل میں طالبہ کی موت کے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی الو ارجن معاملے کو سامنے لا رہے ہیں اور اس کو اسمبلی میں اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پشپا 2 فلم بھگدڑ واقعے میں سرکاری سطح پر لڑکے کی دواخانے میں عیادت کی جا رہی ہے، تاہم گروکل طالبہ کی عیادت کے لیے کیوں کوئی وزیر سامنے نہیں آیا ہے۔ سڑک حادثے میں بی ٹیک کی طالبہ ہلاک ہو گئی۔ رائے درگم علاقے میں ایک اسکوڈا بیک قابو کار اسکوٹی سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں اسکوٹی چلانے والی بی ٹیک کی طالبہ 21 سالہ شیوانی برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ اسکوٹی چلانے والا شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و انڈسٹریز سریدر بابو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں مختلف شعبوں بشمول الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری، صنعتی ترقی اور کامرس میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ سیکریٹریٹ میں ملیشین ٹریڈ کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس کے دوران وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ریاست کی سرمایہ کاری دوست پالیسیاں اجاگر کی۔ وزیر موصوف نے گزشتہ ماہ ملیشیا میں تیلگو مہاسبھا میں شرکت کی تھی، جس کے دوران انہوں نے ملیشیا کے تاجرین کے وفد کو دورہ تلنگانہ کی دعوت دی تھی۔ راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD نے اعلان کیا ہے کہ اگر بہار میں اس کی حکومت بنتی ہے تو مائی بہن ماں یوجنا کے تحت خواتین کے بینک کھاتوں میں 2500 روپے جمع کروائے جائیں گے۔ RJD نے 200 یونٹ مفت برقی کی فراہمی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ پولیس نے ماؤ نوازوں کی یادگار کو تباہ کر دیا۔ اس 62 فٹ کی یادگار کو بیجاپور ضلع میں تیار کیا گیا تھا۔ اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے اس یادگار کو تباہ کر دیا۔ یہ یادگار ماؤ نوازوں کے ٹھکانے کے طور پر مشہور تھی۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول میں نیشنل میتھمیٹکس ڈے منعقد کیا گیا ہے جس میں ریڈلز کے کارپوریٹر عارف رضوان نے شرکت کی۔ انہوں نے ان تقاریب کے سلسلے میں طلبہ کی حوصلہ افزائی کی اور طلبہ کی بہتر تعلیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سال 2024 میں سائبر جرائم کی وجہ سے تلنگانہ کے عوام کے 1866 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ سائبر جرائم کی وجہ سے روزانہ 5 کروڑ روپے سے تلنگانہ کے عوام محروم ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ کاروبار میں سرمایہ کاری، اسٹاک ایکسچینج، پارٹ ٹائم ملازمت کے علاوہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ساتھ ساتھ OTP سے متعلق دھوکہ دہی کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں سائبر آباد سر فہرست ہے جس میں سب سے زیادہ سائبر جرائم کے واقعات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حیدرآباد اور اچاگنڈا ہے۔ تلنگانہ سائبر سیکیورٹی نے بتایا کہ جملہ 1,14,174 سائبر جرائم سے متعلق شکایات جاریہ سال موصول ہوئی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔